matendo ya Mungu yapita fahamu. Oh, ni nani hayana wazi, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yapa halisi. Lakini ni kutubu, na baada ya kutubu njo uamini sasa. Hiyo njo njia ya kweli ya wewe ufikie kuokolewa, ya wewe ufikie ondoleo wa zambi, ya wewe ufikie kuriti uzima wa milele na milele. Ni kusema mtu anaombwa atubu, na baada ya kutubu njo aamini sasa kufuatana na ukweli wa neno la Mungu. Ni kusema leo kabisa njo tutakuja kukamilisha temi yetu na kuweka pointi kwenye temi hii kuhusu kutubu na kuamini. Tutasoma kitabu kia Matendo ya Mitume chapitre 17 verset 30, inasema nini? Matendo ya Mitume chapitre 17 verset 30. Verset 30 inasema hivi. Wakati huu wa ujinga, Mungu akuangalia. Lakini sasa ameamuru watu wote pahali popote watubu. Nadhania tunasikia msomaji wetu anatusomea, anasema hivi. Kitabu Biblia kinasema hivi: wakati wa ujinga Mungu akuangalia. Kwa wakati huu anaamuru watu wote watubu. Tulijifunza wakati wa ujinga ndio Agano la Kale. Ni kusema Agano la Kale watu walitembea na sheria, neno la Mungu alikukuwako. Neno la Mungu linakuja na Yesu. Sasa huu wakati wa Yesu ni wakati Mungu anaamuru watu wote watubu. Nona, njoo kutubu na kuamini. Kenye kinapasha kutangulia ni kutubu, na baada ya kutubu njoo uamini. Hapa ndipo utaokolewa. Nona, Mungu anaamuru watu wote pahali popote watu wote watubu. Njoo Biblia. Nona, Mungu akusema batu wote baamini. Hapa Mungu eko lazima kwanza na tutubu. Mungu eko lazima na watu wote pahali pote dunia yote mzima tutubu. Tutasoma kitabu kia Marko chapitre 1 verset 14 à 15. Marko chapitre 1 verset 14 à 15 inasema hivi. Nyuma ya kufungwa kwa Yohane, Yesu alipita hata Galilaya, akihubiri habari njema ya Mungu. Akisema, wakati umetimia. Ufalme wa Mungu ni karibu. Tubuni mukaamini habari njema. Nazania tunasikia kabisa Bwana Yesu wakati alikuja katika mwili akaanza kuhubiri. Naona mwanzo wake wa kuhubiri, alihubiri nini? Bwana Yesu alianza injili yake na watu watubu. Naona ufalme wa Mungu unakaribia, tubuni, na nyuma yake mukaamini habari njema. Yesu akusema muamini njoo mwanze kutubu. Huyu shinjo Yesu mwenye tunafata, shinjo Yesu mwenye tunaamini, shinjo Yesu mwenye tunakubali kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Unaona, wakati anaanza yake injili anasema mutubu, kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia, na nyuma ya kutubu mupate sasa kuamini habari njema. Njoo kutubu na kuamini. Tutasoma kitabu kia Hebreu chapitre 6 verset 1. Waibrania sura ya 6 mstari wake wa kwanza inasema nini? Waibrania 6 mstari wa kwanza unasema hivi. Kwa sababu ile tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuendelee hata utimilifu. Tusiweke tena msingi wa kutubu kwa kazi za kufa na ya imani kwa Mungu. Unasikia?
njo kutubu na kuamini kule. Kutubu njo kunapasha kutangulia. Mtume Paulo anasema tusiweke msingi juu ya mafundisho ya kwanza ya Kristo. Mafundisho ya kwanza ya Kristo njo kutubu. Unaona? Bwana Yesu alihubiri batu baanze kutubu kwanza. Asema tusiweke msingi juu ya kutubu. Unaona? Lakini tuangalie maneno ya utimilifu na ya imani. Maneno ya utimilifu na ya imani njo kuamini. Ni kusema baada ya kutubu ni kuamini. Unaona? Njo kwa kutaka mtu aokolewe. Ni ule mtu aanze kwanza na neno kutubu. Sasa usiweke msingi juu ya kutubu. Nabakia tu ni kutubu banduko. Asa tusiweke msingi juu ya maneno ya kutubu, hapana. Ni kusema baada ya kutubu kuko neno ingine ambayo inahitajika ifanyike katika maisha yetu. Ile neno ingine njo inaitwa neno la imani. Neno la imani njo kuamini. Kule kukuamini kule njo kuku uzima. Huku kukutubu ni kusamehewa dhambi. Sasa kule kukuamini njo kuku uzima. Kukuamini njo kuku ukamilifu. Ni kukuamini kule. Kukuamini njo kuku wokovu. Njo kutubu na kuamini. Ni kusema baada ya kutubu kikamilifu ni tufanye nini? Tuamini. Tusibakie ndani ya kutubu. Njo kutubu na kuamini. Ni kusema kutubu njo kunapasha kutangulia, na baada njo mtu aamini apate uzima ama afikie ukamilifu, afikie utakatifu, afikie uzima wa milele. Naona njo yu mtu wa udongo njo gisi Mungu alimwekea njia ya yeye kupata wokovu, ya yeye kuriti uzima wa milele na milele. Njo kikamilifu. Tutasoma kitabu kia Jean chapitre 3 verset 36 inasema nini? Jean chapitre 3 verset 36 inasema hivi. Okay. 36 inasema, Vala. Anayeamini mwana ana uzima wa milele. Ana uzima wa milele. Na asiyetii mwana hataona uzima. Lakini ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake. Vala. Njo baada ya kutubu kikamilifu. Nona. Ni kuamini sasa. Kama gisi mtume Paulo anasema kule ku Hebreu chapitre 6 verset 1. Tuangalie maneno ya ukamilifu. Maneno ya ukamilifu njo kumwamini Yesu. Ni kusema kule kukuamini njo kuku uzima. Biblia inasema anayeamini Yesu anafanya nini? Anapata uzima. Okay. Njo baada ya kutubu njo utaamini sasa. Kule kukuamini kule njo kuko uzima. Tulisema kutubu ni kutubu mbele ya Mungu, na kuamini ni kuamini mbele ya Yesu Kristo. Wakati unatubu, Mungu anakusamehe dhambi zako. Hapo ndipo utaamini sasa Yesu Kristo ili akupe uzima wa milele. Numero yetu ni 082 22 29 214 082 22 29 214. Njo numero yetu ya emission ya neno la Mungu Centre CBFAP. 082 22 29 214. Kama kuna swali yako unatuandikia SMS, tutakuwa tayari kabisa kusoma SMS na kujibia swali. Lakini usituite, hapana. Andika tu message, mwalimu fasi fulani inasema kuamini njo kunatangulia. Andiko yo ile. Haina kutubu. Andika SMS kama kuna swali.
No, unaona chini ya jua hakuna mtakatifu, batu bote ni bamazambi, tuko bazaifu. Njoo naomba kuamini kwanza, njoo uanze kutubu banduku. Tufate Biblia. Tufate Mungu. Sababu muneno la Mungu njoo muko uzima. Tukiacha neno la Mungu karibuni, tunataka kwenda kwetu. Tunataka acha dunia ya kuonelewa, dunia ya kukataliwa, dunia ya kunyang'anywa mali. Tutakapoingia malaika watauliza hawa ni wanani? Yesu atawajibu ni wale wameshinda ziki ya dunia. Jiulize ndugu, kama na wewe utakuwepo siku hiyo. Oh Bwana Yesu nisaidie nikuwepo. Na kama Elia, oh nitaka upesi kabisa, nitakavyo acha dunia, uchungu na shida na huku utakwisha, milele nitashangilia. Uchungu na shida za huku duniani utakwisha, milele tutamsujudu Mwokozi daima, kuimba maelfu pamoja. Mungu na mwenye rehema katika na pendo. Mungu na mwenye rehema Baba katika shauri na pendo. Halafu nangoja kwa uvumilivu mimi kujua maana kwa wazi na matumaini ni yenye uzima, mimi urithi mbinguni na matumaini Baba ni yenye uzima Baba, urithi Baba mbinguni. Uchungu na shida za huku zitakwisha, milele tutakushangilia Baba. Oh Bwana Yesu, uchungu na shida za dunia zote zitakwisha, milele. Unichagulie gari langu linalonifaa Bwana, ili nifike salama mbinguni. Nichagulie gari, ile gari na wewe nifikisha mbinguni, ili nifike mbinguni. Oh Yesu, Yesu anarudi. Ndio huyo amekuwa kwa mlango, anarudi. Jitayarishe ili tuingie. Haleluya.